tayo guys. Last one naman. Ipon. Yes, red rice. Favorite kong ulam, laswa. Guys, oh. Malagay. Mga guys. Isang scallop ganyan guys, oh. Ay, sarap guys. Sarap yan guys, oh. Yes, guys. Ito pa guys, oh. Ano pa guys? Guys, na guys. Itong dalagang bukid. 3 na lang guys, kinain ng pusa guys. Hindi ko nakita ng maayos na lasing. Lasing kagabi guys, hindi tinakpan. Kinain guys, hindi tinakpan maayos. Ito naman si Mingming, nag-atabang lang. Oy, doon ka. Ako din. Silipin ko pa yung ano dun. Mamaya. Nakasuksok ba yung tubig? Sama na mga guys. Saan? Gawa niyan. Biglang mamatay. Mura lang yan, basta matuntun agad. Yes, Pero pag hindi matuntun agad, yung puro hula-hula, malakihan talaga. Pwede sa manggahan. Ano naman pinalitan eh. Laway ko ya, eh. Ano meron? Guys. Guys. Ano ba guys? Guys. Sarap guys na. Guys na. Oh guys. Ito lang po mukhaon na ni guys. Laswa guys. Mano yun? Nasa bangkol mong labot? Hindi mukhaon. Sabaw naman to. Tama yan. Nagtanggal lasing niya kagabi. Hindi daw siya lasing guys. Hindi siya lasing. Ano lang, yung pamilya?
Mga 5 seconds na.